प्रणामी माँ। परम शिरोबिंदु एवं परम प्रभुंकर दिव्य समर्पण कर सहित उपस्थित संतान मानू मो प्रणाम समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। मो भॉइस आसी ठीक से बा आसुची भाई आज्ञा धन्यवाद भाई। हमने यूनिफिकेशन रो चैप्टर टी पढुचे। वास्तव रे ए यूनिफिकेशन रो स्तर को जीवा पई किपरि सरल शिशु परि मां के पाखरे हम मानकर प्रार्थना टी कार्यकारी करे ए कथाटी को भल भाव बुझिया पई मु गोटे उदाहरण देबी। आश्रम रो जने प्रमुख साधक जने निष्ठापर मातृ संतान उदार जी एक जीवन रो कहानी सहित उदार जी कहउछन्ति जे मां मते गोटे कथा थरे कहिले उदार मु सब किछि दबा पई उपस्थित अछि, मोर संतान माने मते मागिबा पई संकोच करन्ति। आमे बेले बेले या भाबु बोधवे आमे मां को सब मागुछु बोली, किंतु असल कथाटी होछि ठीक विपरीत। माँ उदार जी को कहउछन्ति जे मु दबा पई प्रस्तुत, किंतु मोर संतान माने मागिबा पई संकोच करन्ति। जो ये मागिबा कथाटी से अति चमत्कार भाव से कथाटी को वर्णना करी कहउछन्ति। माँ कहिले मु अपेक्षा करथे तुमे केमति मने मागिबो, तुमे केमति मते डाकिबो। एवं मु आश्चर्य हुए जे मते साहाଯ୍य कहीं मगा जाऊ नहीं, मते टक्का जाऊ नहीं कहीं। I always be with you and look after you, constantly call me. She told me, people do not call me enough, don't ask me enough. That was something I never knew, I never thought before. She said, ask, go on asking. It doesn't matter whatever you ask. It doesn't matter whatever you ask, it is your business to ask. Whether I give or not, it is my business, but there is no harm in asking nothing. माने ए कांसेप्ट ता केते सरल एवं अद्भुत कांसेप्ट। मागुछन तोहर काम हला मागिबा, हमर बिजनेस होची आमे मांग सहित कनेक्ट हवा, तांग सहित कथा हवा, तांकू सुविधा असुविधा जणेबा एबं एथिरे कोनसे असुविधा नाही बोली मानि जे कहउछन्ति। तापर उदार जी कहले सेही मोमेंट रु जेतले मा मते ए कथाटी कहि देले, so from that moment I started asking, ask for anything, the most insignificant thing. It doesn't matter. When I go to sleep, I want to get off at 3 o'clock. I ask mother, will you wake me off at 3 o'clock? I don't need an alarm clock. माको मन से क्वेश्चन जेतले सी कहि देले जे मते तू मागे काई मागुनु, तापर मु कहले मु मागिबारे कोनसी प्रकार संकोच कली नहीं। गोटे इनसिग्निफिकेंट जिनस गोटे अति अदरकारी कथा को भी मु मागिबा पे आउ संकोच कली नहीं। एपरि किसी कहउछन्ती एपरि कि मोर 3टा बेले उठिबार अछि एवं 3टा बेले उठिबा पई मते अलार्म लगे पड़तला। से कहउछन्ती जे मा तुमे मते टिके 3टा राति उठी देबो कि 3टा बेले सकाळ 3टा रे, मोर जेमति आउ कोनसी अलार्म क्लॉक दरकार पड़िबो नाही। एवं यही कथाटी पर जमती सी दायित्व नहीं गला अलार्म दरकार नहीं,
ठीक 3टा बेले उठे देवार दायित्व सी बहन कले आमे ए कथाटी अनेक साधक मानक शुणी जे उदार जी थारे मां को पचारे जे मां मोर प्रोग्रेस केमती मां कहले एटा तोर प्रोग्रेस भितर अनसर्टेनिटी रही किसी सैटिस्फाइड प्रोग्रेस तू एमती करना हूँ तापरे मां ताको निजे गाइड कले केमती प्रत्येक कार्य भितर कार्य गुडी को तांको स्मरण करी करिवु करा जिवो एवं सेई स्मरण भितर चौरा को आम जीवन साधारण कार्य बोली आम कहू से ब्रश करवा हो पानी पीवा खाद्य ग्रहण करवा जहाँ भी हो से सबु जाक तांको स्मरण करके कले धीरे 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 से साधारण साधारण घटना भितर आमे माने तांको सहित संपर्कित हवा तांको सहित कनेक्ट हवा आम जानी कथाटी समस्ते अनेक आलोचना रे अनेक अभिमान आपने शुणी माँ केमी कहते एक्चुअली गोटे कथाटी को आम टे बुझापी चेष्टा करवा जे ये जो जहाँ को आम साधारण जीवन कथा गुड़िक कहू सी खाद्य ग्रहण करवा हो शोवा हो कि ब्रश करवा हो पानी पीवा हो सांग मान सहित कथा हवा हो ये सब गुड़िक साधारण कथा तो ये साधारण कथा गुड़िक माँ सहित संपर्कित हवा विषय माँ सर्वाधिक गुरुत्व कहीं दौले सपोज दीज आर नॉट स्पिरिचुअल थिंग दांत घसवा हो कि खाद्य ग्रहण करवा पानी पीवा इत्यादि कौन कौन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ये सब कॉमन लाइफ रो आम मानकर कथा स्पिरिचुअल लाइफ संपूर्ण अलग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस संपूर्ण अलग आम जब कहवा जे जड़े आध्यात्मिक जीवन बंचुची ताने ध्यान प्रार्थना इत्यादि से मातिक रही आध्यात्मिक शास्त्र अध्ययन करुच्ची स्वाध्याय करुच्ची सत्संग करुच्ची तो दीज आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दांत घसवा खाद्य ग्रहण करवा शोवा इत्यादि दीज आर कॉमन प्रैक्टिसेस किंतु माँ अधिकांश समय कॉमन प्रैक्टिसेस उपर भी बहुत गुरुत्व दियंती ये छोट छोट कथा गुड़िक भी बहुत गुरुत्व दियंती कहीं गुरुत्व दियंती कारण मांकर पूर्वर आध्यात्मिक जीवन साधारण जीवन भितर गोटे प्रकार पार्थक्य थिला देयर इज ए कॉमन लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ एंड देयर इज ए स्पिरिचुअल लाइफ कारण जगत को रूपांतर करिवार कोनोसी टार्गेट भगवान कर नथिला जगत जो अवस्था रहिला से अवस्था रहिबो यही जगतर सहित जदि जन की एडजस्ट न करि पारुची ताकू शिफ्ट करिया पड़ो ताकू चेंज करिया पड़ो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तो सी जो ये जगत को छाड़ी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जीव तो ताकू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस माध्यम रे तार निजर भित्ति को निजे निजर भूमि को निजे प्रस्तुत करिया पड़ो ये सब जाक मंत्र प्रार्थना सत्संग आध्यात्मिक शास्त्र अध्ययन इत्यादि अनेक पथ सब थिला अनेक मार्ग सब थिला से मार्ग गुडी को अनुकरण करके आउ एक डिफरेंट आउ एक स्वतंत्र जगत को जने चली स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन वर्ल्ड एवं यही जगत आज इट इज रहिबो किंतु भगवान तो तांकर निजर गोल पोस्ट चेंज कले भगवान कहले आउ यही जगत को छाड़ी की भिन्न एक जगत को स्वर्ग रूप में जीवार किसी आवश्यकता नहीं दिस अर्थली लाइफ विल बी लाइफ डिवाइन ये साधारण पृथ्वी ही दिव्य पृथ्वी परिणत हम स्वर्ग में परिणत हम तो साधारण जगत रे थिबा सर्वाधिक व्यक्ति जो माने साधारण कार्य रे नियोजित यदि आमर से साधारण कार्य गुडी को आमे माने छाड़ी देबा साइड रख देबा पृथ्वी सहित संपर्कित से कार्य गुडी को आध्यात्मिक जीवन सहित यदि आमे कनेक्ट न करबा ताले से साधारण कार्य गुडी को साधारण ही रहि जीवो जदि से साधारण कार्य को गोटे गोटे मीन्स रे आमे परिणत कर देबा गोटे गोटे माध्यम रे परिणत कर देबा स्पिरिचुअल जगत को जीवा पई बा हमर स्पिरिचुअल लाइफ को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अचीव करबा पई से इनसिग्निफिकेंट जिंस बा गुरुत्वहीन जिनस जहाँ को मना जाए आध्यात्मिक दृष्टि ताकू जदि आम गोटे मीन्स गोटे माध्यम करदे तो स्वतःस्फूर्त भाव में आम कॉमन लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा आरंभ कर से प्रभुंर से कथाटी को माँ गुरुत्व देकी कहते प्रभु कहते ऑल लाइफ इज योगा
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅଭିଜାତିରେ ହଉଛେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିକି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ବାକି ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଉଦାରଜୀଙ୍କୁ ମା ସେ କଥାଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଉଦାରଜୀ ଯୋଉ କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ପଢିନଥିଲି। ମୁଁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ଆଲୋଚନା ତ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଉଦାରଜୀ ଏଇଟା କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟା? ଅତି କମ୍ରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଉ, ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ୍ ବି ଯଦି ମିଳିଯିବ ଉଦାରଜୀଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ତ ଟିକେ ପଢିଲେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆଲୋଚନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯୋଉ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢିବାରେ ଟିକେ ସିନସିୟର, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଅନେକ ଅପଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏୟା ଭାବ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଉଦାରଜୀଙ୍କୁ ଏମିତି ମା କିଛି କହିଛନ୍ତି କି କହିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଫେଥଫୁଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦର, ମାନେ ଏ ମାନେ ଭୁଲ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକାଂଶ ଅପଭାଇ ମାନେ ମତେ ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ହଁ ଉଦାରଜୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢିଛୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୋର ମନ ନାହିଁ, କି ହୁଏତ ପଢିଥିଲି କୋଉଠି ଲେଖିଥିଲି ମିଳୁନି, ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ଆନ୍ସର ମୁଁ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ଉଦାରଜୀଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲେଖାଟା ପଢିବି କୋଉଠି ଅଛି। ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୋ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ମା ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରୁ ଆସିଲା ପ୍ରେରଣା ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଟିକେ ଖୋଜିବା। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୋଜୁଛି, ସେ କଥାର ଅଧା ଅଧା ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ତାର ସୋର୍ସଟିକୁ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ହୁଏତ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, କୋଉ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣାଉଛି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଥାଏ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ଥିଲା। ଏ କଥା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଜଣେଇ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେ ବହିଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଟିଏ ବାହାରିଲା ଉଦାରଜୀଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ, ଏବଂ ସେ ଲେଖାଟିକୁ ମୁଁ ପଢିଲି। ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ପଢିଲି। ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ସେଇ ଲେଖାଟି ହେଉଛି ସେଇ ଲେଖା ଯୋଉ ଲେଖାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଲେଖାଟି ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଳିଛି। ଭାବୁଛି ଅପଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ପଢିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତାକୁ ପଢୁଛି, ଉଦାରଜୀଙ୍କର ନିଜ ଲେଖା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଏହାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ପଢିଲି ନିଜେ ଉଦାରଜୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖାଟିକୁ, ଅରିଜିନାଲ ଲେଖାଟିକୁ। ଉଦାରଜୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, one day I asked the mother, I have been doing the yoga for many years, but I am not absolutely certain how to do the yoga of Sri Aurobindo. I read all the books and try to do the yoga, but I am not certain how far I have progressed. I asked the mother to help me. ମା କହିଲେ, you are doing it all wrong. ଉଦାରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ମା ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତତା ଆସିଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲା ପରେ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁ ଯୋଗ ଭାବରେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ। ବଟ୍ what shall I do? I asked. ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ପଚାରିଲି। She replied, I will do the yoga for you. I was thrilled. What do you have to do? What do I have to do? I then asked. ମୁଁ ଯେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମା ଏ କଥାଟି କହିଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଥ୍ରିଲ୍ଡ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ପୁରା କଣ ହେଇଗଲା, ମୋର ଲୋମକୂପ ଗୁଡିକ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଗଲା। କେମିତି ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲ୍ଡ ଫିଲିଂ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମା ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପାଇଁ ଯୋଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? What do I have to do? ମା ତାପରେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, give yourself over to me and I will do it for you. ଆମେ ସମର୍ପଣ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପଢୁଥିଲେ।
से सेंस रे कथाटी अछि तोते समग्र भाव रे मोते तू देई दे मु बाकी सब कर देबी मां कहले तापर उदार जी कहउछंदी आई आस्क्ड हाउ डू आई सरेंडर मां मु केमिति समर्पण करिवि सी आस्क्ड मी डू यू सिंसियरली वांट टू देखंतु ए हम समस्त को पई हमें भाबिबा नै जे वर्तमान मां कर उदार जी कर कन्वर्सेशन चली ना आमे मां सहित कथा होउछ मां मु कहिले जे तो निजको मो पाखरे समर्पण कर दे बाकी सब किछि मु तो पई कर दे हमें मां को पछले जे मां मु केमिति निजको समर्पण करिवि मां हमको पचारछंदी मो पाखरे तू समर्पित हबु तोर ए भावरे तू निष्ठापर तो वास्तव रे सत्य रे प्रकृत रे तू चाहूछ कि निष्ठापर भाव रे मो पाखरे समर्पित हवा पई हमें कोन उत्तर देबा यस उदार जी आंसर देले आई आंसर्ड यस सर्टेनली मदर हां निश्चित रूपे मु तुम पाखरे समर्पित हे जिया पई चाहूची मां उदार जी उत्तर देले और व्हेन तापर मां कहउछंदी जे जदी उत्तर दे देले जे हां बेली मां कहले then mother asked when you get off in the morning what is the first thing you do जेतबेले तू सकाळ उठू सजा त्याग करू प्रथम कार्यटी तू कोन करू से उत्तर देला आई सेड आई ब्रश माय टीथ सी आस्क्ड हाउ डू यू ब्रश योर टीथ मु उत्तर देली मु दांत घसे मां पचारिले तू किपर दांत घसु आई वंडर्ड हाउ लाइक एवरीबॉडी एल्स डज मु आश्चर्य हेली ये की प्रश्न जे मु किपर दांत घसे एटी कोन देखैबि ना कोन मु कहली मां जेमती समस्त दांत घसने मु सेमती घसे शी सेड देन यू आर डूइंग इट अनकॉन्शियसली ताले तू अचेतन भाव रे कार्यटी करूछ इंस्टेड थिंक ऑफ मी व्हाइल यू आर डूइंग इट एमिति अचेतन भाव रे न करी जेतेबेले तू कार्यटी करूछ मो संपर्क रे मते स्मरण कर मते स्मरण कर जेतेबेले कार्यटी करूछ थिंक दैट आई एम डूइंग इट तू भावे कल्पना कर जे दांत तू घसु ना दांतटी मु घसुची मां घसुचन when you are washing your face think that I am doing it with you or when you are eating that I am eating with you that I am enjoying your food with you she added when you go to sleep that is the time when you should be very conscious of me let me put you to sleep and then the whole night you will have a conscious sleep when you wake up and begin your day you will then begin it more conscious way so one has to be always consciously aware of her presence and remain open to her बाकले जेतेबेले तू मुहंटी धोउछु तू भाव तो मुहंटी को मुंह धोई देउछि जेतेबेले तू खाद्य ग्रहण करछु भाव तो मध्य रे मु खाद्य ग्रहण करछि तोर खाद्यर स्वाद को मु उपभोग करूछि जेतेबेले तू निद्रा जाउछु सेतेबेले तते आउरी अधिक सचेतन होवार आवश्यकता रहिछि मते तते सुआई देवा पई सुजोग दे तापरे तू एक सचेतन निद्रा जीवा पई समर्थ हबु एवं जेतेबेले तू पुनर्बार जागृत हबु एक सचेतन जीवन बंचिवा पई तू योग्य हबु तापर उदारजी कहले तेणु जणे सदा सर्वदा मां उपस्थिति प्रति सचेतन हवार सहित मां प्रति निजु किपरि उन्मुक्त करिवो सेति प्रति सजाग हवा आवश्यक so one has to be always consciously aware of her presence and remain open to her आमे एक कथाटी पढ़ला परे केते गोटा गभीर सत्य सत्य आमनका परिचित होतिबो जे हम भाबुछु जे जोग करबाटा गोटा भारी विशाल कष्टकर विराट कष्टकर विषय वस्तु एवं एटा गोटा भारी गोटा स्किलफुल टेक्निक आकु समस्त करि परिबे नै गोटा बड़ बड़ साधक हवा दरकार हाँ जदि मां न थांते हमकु योग साधना करिया पे बड़ साधक हवा पड़थांदा बहुत बड़ बड़ कार्य करिया पड़थांदा जने भाई गोटे जगह आलोचना करथिले लाइव डिवाइन एवं से जगह रे जने अपा पहुंचले एवं तांको प्रणाम कले विभिन्न कथा आलोचना भितर से कहले जे जाहो आपण माने मांकर सुयोग्य संतान आउ आमे माने सब मांकर अयोग्य संतान ये शब्दटी मते आश्चर्य लागिला एतमे आश्चर्य लागिला कारण
ମାଙ୍କର ମୁନା ଦାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଟ୍ ଇଜ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅର୍ ନଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ କୌଣସି କୌଣସି ବହିରେ ଅଛି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରାୟ ମୁନା ଦାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିବା ସବୁ ପୁସ୍ତକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥରଲି ପଢିଛି। କାରଣ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ମୁଁ ବାକି ଯାହା ପଢୁଥିଲି ତାହା ହଉଛି ମୁନା ଦାଙ୍କର ବହି। ସୁଇନ୍ ମଦର ଲୁମିନସ୍ ନୋଟ୍ସ, ତାପରେ ସୁଦି ସୁପ୍ରିମ, ଏବେ ସୁପ୍ରିମ, ଏ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଥରଲି ପଢିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ତ ପାଇନି କେବେ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ପବ୍ଲିକେସନ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ହୁଏତ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କୁହନ୍ତି କାନକୁ ମୋଡିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହସି କହିଲେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ମାଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ହାଉ ଡେୟାର ୟୁ ଟେଲ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଅନଓର୍ଦି। ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ମଦର ଆଇ ଏମ୍ ଅନଓର୍ଦି, ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ, ମା ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେ କଥାଟି ମନେ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଭାଇ ସୁଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ କାରଣ ସେ ଭାଇ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ପଢିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ଟାକୁ ପଢିକି ବୁଝିପାରୁନି, ତ ସିଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କେବଳ ଶିରୋବିନ୍ଦ ଯୋଗର ଭାର ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସିଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଭାର ଶିରୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଭାବ ଯୋଉ ଭାରଟି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା। ତ ମା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ସୁଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା କହିଲେ ନନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଜିରୋ। କାରଣ ସିଏ ଯୋଗ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ କମ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଖୁବ କମ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାକି ସବୁ କିଛି ସିଏ କରାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କମ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ମାଙ୍କର ଏତେ ଲମ୍ବା ଡିସ୍କସନକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କନକ୍ଲୁଡ କଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଜାଗ ହବାର ସହିତ, ସଚେତନ ହବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସିନସିୟରଲି ଚାହିଁବା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ମା କହିଲେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। ତ ଧୀରେ 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 ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ବହନ କରିବେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରେଇ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଦାରଜୀଙ୍କର କଥାଟି ଯାହା ମାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ପଢିପାରିଲି, ମା ମତେ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କୃପା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ପଢିପାରିଲି। ଏଇଟା କେତେ ସରଳ କରିଦଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ୟୁନିଫିକେସନର କନସେପ୍ଟକୁ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ୟୁନିଫାଏ ହବା, କେତେ ବଡ କଥା ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ୟୁନିଫାଏ ହବା। ମୁଁ ତ ନା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ନା ପ୍ରପତ୍ତି, ନା ମୁଁ ଉଦାର, ନା ମୁଁ ପ୍ରଣବ। ମୁଁ କେମିତି ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟୁନିଫାଏ କରିଦେବି, ଆଉ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ୱେ, ନା ମୁଁ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ପଢିକି ବୁଝିପାରୁଛି, ନା ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟକୁ ମୁଁ ପଢିକି ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋର ତ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପଢିକି ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଉପାୟରେ ଜାଣିବି କେମିତି, ଉପାୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ କରିବି ବା କେମିତି। ମୁଁ ତ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଜଣେ। ତ ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିପରି ୟୁନିଫାଏ ହବ, ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ କୃପା କରିକି ଆମକୁ ସରଳ ମାର୍ଗଟି ବତେଇଲେ। ସରଳ ମାର୍ଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସରଳତମ ମାର୍ଗ, ଦ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ୱେ, ଦ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ୱେ। ଆଠାରୁ ଆଉ କଣ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ ଆଉ ବା ଥାନ୍ତା। ଆମେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କେବଳ ପଢି ଦଉଛି, ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଇଂଲିଶଟା ପଢୁଛି। ଇଂଲିଶଟା ଟିକେ ଓରିଜିନାଲ ଲେଖାଟା, ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଅତି ସରଳରେ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି। One day asked the mother, I have been doing the yoga for many years.
but I am not absolutely certain how to do. The yoga of Sri Aurobindo, I read all the books and try to do the yoga, but I am not certain how far I have progressed. I asked the mother to help me. She said, "You are doing it all wrong." I asked, "But what shall I do?" She replied, "I will do the yoga for you." I was thrilled. What do I have to do? I then asked. She said, "Give yourself over to me. I will do it for you." I asked, "How do I surrender?" She asked, "Do you sincerely want to?" I answered, "Yes, certainly, mother." Then the mother asked, "When you get up in the morning, what is the first thing you do?" I said, "I brush my teeth." She asked, "How do you brush your teeth?" I wondered, "How? Like anybody else does?" And anybody else does? She said, "Then you are doing it unconsciously. Instead, think of me while you are doing it. Think that I am doing it. Or when you are washing your face, think that I am doing it with you. Or when we are eating, that I am eating with you. That I am enjoying your food with you." She added, "When you go to sleep, that is the time when you should be very conscious of me. Let me put you to sleep, and then the whole night you will have a conscious sleep. When you are awake and begin your day, you will then begin it in a more conscious way. Then, so one has to be always consciously aware of her presence and remain open to her." माଙ୍କ पाखरे कृतज्ञ हवा आज केते चमत्कार पद्धति से आम मानक में प्रस्तुत कले. यूनिफाई हवा पाई इट इज द सिंपलेस्ट वे. इट इज द सिंपलेस्ट वे. आमे गतकाली मां एवं प्रभुंकर वाणी को आधार करी यूनिफिकेशन कॉन्सेप्ट को बुझिया पे चेष्टा करथिले, प्रयास करथिले. ପରେ ମା ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯୋଉ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ମାତୃ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି. ଆମେ ଏବେ ତ ଅତି ସରଳରେ ଉଦାରଜୀଙ୍କର ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିବାର ଧାରାଟି କ'ଣ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମା କହିଥିବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବା ବା ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଉପାୟଟି କ'ଣ ସେଇ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଉଦାରଜୀବର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ. ଏବେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ବାଣୀର ଆଧାରରେ ବୁଝେଇବେ. What is the difference between the common life and the life which is unified with the mother? Makala, you are formed all kinds of different pieces. They become active one after another. According to the part that is active, one is quite another person, becomes almost another personality. For instance, one had an aspiration at first, felt that everything existed only for the divine. Then something happens. Somebody comes along. One has to do something and everything disappears. One has tried to recall the experience. Not even the memory remains. ପାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଗଠିତ. ସେଇ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତି. ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ସେଇ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ. ସପୋଜ ଆମ ମନ ଆକ୍ଟିଭ ହବ, ଆମେ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ. ଆମ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାଣ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏକ ପଶୁ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବୁ. ମନ ପ୍ରାଣ ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଜଳ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବୁ.
अंतरात्मा जो एक्टिव होती अंतरात्मा प्रभाव जो जीवन प्रभावित हुए आम भितर गोटे गभीर आस्पृहार जागृति घटो आम लाइफ रे एमती डिफरेंट डिफरेंट जोन को आम मैंने जाऊँ आम एक्सपीरियंस एमती अच्छी समस्त ऑब्जर्व कले जापर तो प्रत्येक मुहूर्त मु भिन्न भिन्न व्यक्तित्व परिणत हो जाऊँ प्रत्येक मुहूर्त केतबेले साधारण मनुष्य टू आरंभ करी केतबेले दिव्य मनुष्य केतबेले पशु स्तर को जाऊँ तो केतबेले एक निश्चेतन अवस्था चली जाऊँ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन माने अनादर पर्सनालिटी भिन्न भिन्न व्यक्तित्व स्तर को पड़ाऊ बेले बेले अनुभव हुए जगतटी समग्र भाव में दिव्य दिव्यमय भगवतमय मो जीवन में सबकि से भगवान एक्जिस्टेंस मु फील करे पुणी किसी समय पर कौन हम मु फील करी जे सबकि कुआडे उभे जाइछि एवं मु एक साधारण अवस्था को चली जाइछि एपरिक मुझे रिकल भी करी से दिव्य अनुभव आसवा समय मत केमी फिलिंग सब आसला स्मरण करने चेष्टा करी से स्मरण भी मुझे करी ना वन ट्राइज टू रिकॉल द एक्सपीरियंस नॉट इवन द मेमोरी रिमेन्स ता माने कौन आम एमती एमती कहीं आम भीतर होमती हो कारण आम यूनिफाई है ना स्ट्राइविंग फॉर यूनिफिकेशन विल डेफिनेटली गिव पर्पस एंड मीनिंग टू योर लाइफ थ्रू दिस may take long life will have a very different quality when you start the process of unification आमे बुझी पालु जे प्रकृति हम लाइफ यूनिफाई हे गले हम जीवन वास्तव एक चमत्कार स्तर को जीवो ता ठीक किंतु अति कम रे जदि निजुकू सेही आस्पृहा सहित निरंतर एकात्मता प्राप्त करई बंचिया पई भी स्ट्रगल करूची प्रचेष्टा भी करूची फेल्युअर हो पछ न हो से प्रचेष्टा भी मोर जीवन को गोटे भिन्न स्तर को नै जीवो मो लाइफ रो क्वालिटी चेंज हो जीवो if you organize everything your feelings your thoughts your impulses etc around the psychic center which is the inner light you will see that all the inner discover will change into a harmonious order disorder will change into a harmonious order you may be fine you may be 5 years old or 20 50 or 60 and yet transform yourself in this way by putting everything before this inner light माकले जदि तुमे तुमर चिंता तुमे तुमर भावना तुमर भीतर उठिता समस्त कामना वासना को अंतरात्मा को चतुर्पार्श्व रे तुमर अंतर आलोक चतुर्पार्श्व रे ऑर्गेनाइज करियो तुमे अनुभव करिवो तुम भीतर थिबा समस्त अंतर्द्वंद तुम भीतर थिबा समस्त अंतर असंगति संगतिपूर्ण अवस्था को एक ज्योतिर्मय संगतिपूर्ण अवस्था को जाउची तुमर बयस 5 वर्ष हेतो 50 वर्ष हेतो 60 हेतो जा भी हो जदि यूनिफिकेशन है नहीं जदि तुमर मन प्राण शरीर तुमर समस्त चिंता भावना कामना वासना इत्यादि अंतरात्मा को चतुर्पार्श्व रे ऑर्गेनाइज है कि संगठित है कि तार आलोक रे आलोकित हबार सुजोग एपर्यंत भी लाभ करी नाहंती व्यस्त हबार किछि नै बयस जा होना काहे कि आमे जो चेष्टा करिवा निश्चित मु एफर्ट देवी हम बेले बेले जन जन एमती कहती जे आगुर जानिथिले भल होइता बहुत समय बीती गलानी ए बयस रे मु कोन करिवि एटा गोटे भल कथा नुह एटा ठीक उचित डिसीजन नुह हमें जेतेबेले जानिलु जेंति कह जाए जेतेबेले निद भांगिला सेटा होची सकाळ हमें जेतेबेले ए विषय वस्तु प्रति सचेतन हेलु ता माने आम पई सेही समयटा ही निर्धारित देव मुहूर्त आमे हमर फिजिकल बायोलॉजिकल एज कोन अछि तार ऊपर फोकस न करी प्रचेष्टा मु जदि जानिले आरंभ कर देबी आ ये साधारण जीवन जो जीवन को अनकॉन्शियस लाइफ बोली मागुछंदी से जीवन को पछरे पके मु चेष्टा करी बरम चेष्टा रे मु विफल हे पारे मु चेष्टा करी गोटे कॉन्शियस लाइफ बंचिया पई मोर बयस 5 वर्ष हेतौ 50 वर्ष हेतौ 60 वर्ष हेतौ कि जाहितौ तो कॉन्शियस एफर्ट एज ऊपर निर्भर करे नहीं यू मे बी 5 years old or 50 60 or 50 or 60 yet transform yourself in this way by putting everything before this inner light हम चेष्टा करबा हमर अंतर आलोकर चतुर्पार्श्व रे हमर मन प्राण शरीर ऑर्गेनाइज करी गोटे यूनिफाई लाइफ बंचिया साधारण जीवन जदि मु जानी गलेनी इंस्पायर हेलेनी आ साधारण जीवन कोन एवं दिव्य जीवन कोन ता प्रति जदि मोर गोटे
पार्थक्यर ज्ञान आसिलानी अति कम मु से पुराणा को छाड़ी नुआ को ग्रहण करने चेष्टा करी अपा अपा अनुरोध कर प्रश्न कि मु क्षमा चाहूँगी आज भिन्न एक कार्यक्रम मु प्रश्न उत्तर टिके समय दे पार नहीं आलोचना टी वेट रखुची आज आलोचना को आधार करी गत काली आम प्रश्न उत्तर करवा बाकी समय तक जदि कौन अप भाई निज तरफ आज आलोचना को आधार करी किंबा निजर भाव इत्यादि को शेयर करि परंती समय सदुपयोग हम निश्चित भाव में समस्त क्षमा चाहवा सहित मु भिन्न प्रोग्राम जीवार जेहेतु अच्छी मु लेफ्ट करी आसंता काली